Kell on praegu 10, ma arvan, et me võime alustada oma tänast loengusorja. Meil on tänane lektor on Mr. Sami Kalaja. Teeme ühe aplausi talle. Ta on Kihu spordiinstituudis direktor ja väga tark mees. Nii et ma püüan olla tasemel, et kõigest aru saada ja teile edasi anda. Ma teen täna siis tõlge. Ja kui teie saate midagi paremini aru, siis palun öelge vahele ja küsige küsimusi. Ta on hästi huvitatud, et palju küsimused. Ta ütleb, et ta on teie pärast siin. Okay. Thank you. Good morning. I come from Finland, from Jyväskylä. And just a few words of my background. First, I was coaching gymnastics. I was the head coach for our national team. But because the gymnastics federation didn't pay my salary in time, I have to do real jobs. Then I started a career in school. I was director in one secondary school, principal for 15 years. That was school with sport classes. Ma räägin natuke oma backgroundist, et ma olin kõigepealt võimlemiskoondisega, võimlejatega tegin tööd, aga kuna võimlejate liit ei maksnud mulle õigel ajal palka välja, siis ma pidin päris palka ka kuskilt saama ja ma olin keskkoolis tööl ja olin seal direktor. Then I made my doctoral dissertation of how people learn sport skills and how sport skills should be coached and these. Siis ma tegin oma doktoritöö, kuidas inimesed õpivad erinevaid liigutusi ja see on minu teema. Yeah. And now I'm going to tell you what the science believes how to learn motor skills and how to coach them. Ja nüüd ma räägin teile, mis teadus ütleb selle kohta, kuidas õpetada motoskillid ja liigutustegevust. Ja tänane loeng ongi selle kohta. The worst way to learn something is to sit in one place passively like you are doing at the moment. Parim viis midagi õppida on istuda paigal ühe koha peal, nagu teie praegu teete. After 17 minutes, the neurotransmitters in your brain, the amount of them goes down, and that's very bad for your learning. 17 minuti pärast mõned transmitterid teie ajus lähevad alla ja see on väga halb teie õppimisvõimele. Research shows that if people stand up, they learn 10% more effective than sitting passively. Teadus ütleb, et kui inimesed tõusevad üles, siis nad õpivad 10% edukamalt, paremini, kui nad seisavad. So please ask questions and stand up and do something. So be active, then in a way you will learn something. Okay. Palun vahepeal võite püsti tõusta ja küsida palju küsimusi, et siis me õpime kõik rohkem. The sport performance, there are many kind of skills. This is the traditional way to think, to do how we do the actions. But kuidas me siis teeme neid liigutustegevusi? But what is also important and what I'm going to speak about today are these perception skills, how
do we get information from the outside world, and how we make decisions that are based on this information we get via our senses. Tähtsad on ka need kaks kõrval olevat osa, see ülemine on siis tähelepanu kontsentreerumine, et kuidas me saame informatsiooni oma keskkonnast ja alumine sinine on, et kuidas me nende põhjal siis otsuseid teeme. These skills alone, they are useless if you don't understand the game, if you cannot make right decisions in the game. Liigutustegevuse oskus, see kollane, on tegelikult mõttetu, kui me ei oska neid kasutada, neid teist kahte. Kui me ei oska aru saada mängust, ei oska õigeid otsuseid vastu võtta ja ei oska näha seda ülemist rohelist, et see on siis keskkonnast või ümbruskonnast aru saada, mis toimub. In Finnish elite sport, these two, they are more and more important, and our best athletes, they are doing a lot of training in these two areas. Et nendel kahel alal, et meie kõige paremad atleedid treenivad ja teevad just nendega tööd. On kuulda, mis ma räägin? So, learning the motor skills, that is in the middle of cognition, action and perception. Et õppimine, selle motoorika õppimine on siis kesksel kohal ja seda ümbritsevad ülevalt siis tunnetus, taju ja tegelik tegevus ja tähelepanu. Here are listed some important skills, cognitive skills that are very crucial in sport. Attention, focus and concentration, memory, pattern recognition, problem solution, decision making and anticipation. Siin on siis näidatud, mis on spordis olulised kognitiivsed oskused. Need on siis tähelepanu, fookus ja keskendumine, mälu, mudelite identifitseerimine, probleemi lahendus, otsuse tegemine ja prognoosimine. And all these skills are trainable. It is possible to train each of these skills. Nobody is born with these skills. Everybody should do the work to learn these. And it is possible. Ja keegi ei ole sündinud nende oskustega, et kõik peavad tegema tööd, et neid oskusi saada ja need oskused on arendada. And in the demonstration I will show you some exercises how to develop this kind of things. Ja praktilises osas ta näitab meile neid harjutusi, kuidas arendada kõiki neid oskusi. In sport, it is a question about expertise. And in sport, the experts, they can find out just very small, minor differences between different actions. And here is one example. Here we have Tihane and here Vares. And each of you can tell me which one is which. That's not difficult. Kõik saavad aru, kumb on Tihane, kumb on Vares, et siin ei ole vaja nagu eksperthinnangut või ekspertiisi, et sellest saate kõik aru. You don't have to be expert in this task. But if I ask you if here is mies or nainen, two males or two females, female or male or female, that's more difficult. Kui ma küsin nüüd teie käest, et kas siin on kaks naist, kaks meeslindu, üks naine, teine mees, et siin on vaja juba eksperti selleks, et seda öelda. This is difficult even for the experts. Et see on isegi raske ekspertidele seda öelda. And the same is happening in sport. It is sometimes very difficult to see the difference between two performances.
sama juhtub ka spordis on väga keeruline näha kahest erinevusi, kahes etteastes või kahes erinevas liigutustegevus. Peab olema ekspert, aru saada. And it is quite demanding to perceive, for example in team sport, in game, because there is so much information in the game the athlete must integrate. The situations, they are fast, there is much variability in the situation, they are unpredictable, there are sometimes other persons blocking your vision. You must estimate your positioning in relation to other players. What are your possibilities to serve the ball? What are the possibilities that the opponent is interrupting your serve? What is the game? How the game is going on, and so on and so on. Et mängu tajumine või arusaamine sellest on väga keerukas ülesanne. Et peab integreerima ühe korraga hästi palju teavet, toimuvad kiired, ettearvamatud liikumised nii pallide kui mängijatega, vahelduv nägemine, näiteks teine mängija blokeerib sinu vaatevälja, võistkonnakaaslaste või vastasmängijate tajumine või nende tegevuse ettearvamine, teise mängija kaugus, sööduvõimalused, mis tekivad, vastasmängijate võimaluste elimineerimine, edasisöödud. Et seal on võib-olla isegi rohkem kõiki asju, mida sa pead korraga üks mängija arvesse võtma, et olla edukas. Here are some examples how demanding, how difficult it is in different sports. For example, in soccer, the penalty kick. The average velocity for the ball in professional football is 75 kilometers per hour. They can kick it harder, faster, but usually they do it with this velocity. So it takes 600 milliseconds from the 11 meter mark to the goal. And when they have studied how long does it take for the goalkeeper to do the actions, it takes usually from the beginning of the movement 500 till 700 milliseconds. So if goalkeeper reacts, he's late. He must anticipate. He must start the actions before the kick. Siin on siis üks näide, kuidas väravavaht peab siis reageerima 11 meetri karistuslöögi puhul. Et palli liikumiskiirus on 75 kilomeetrit tunnis parematel mängijatel ja mängija ise saab reageerimisaeg on seal 600 millisekundit. Not only the reaction time, but also the reaction plus the moment. Ja, mitte ainult siis reageerimisaeg, aga ka reageerimine koos liigutustegevusega. Et tegelikult väravavaht, et saada seda 11 meetri karistuslööki kätte, peab hakkama liikuma enne, kui rünnak toimub, kui löök toimub palju. What do you think? What is this goalkeeper looking at? Mis te arvate, mida see väravavaht praegu vaatab? How is he or she anticipating where the ball is going to fly? Ta just küsibki, et aga mida ta vaatab selleks? Most of the player movements. Yep. Et ta vaatab mängija liigutust. What detail? The best goalkeepers, what are they looking? Are they looking the ball? Parimad mängijad, parimad väravahid, mida nad vaatavad? Kas ta vaatab palli? Mängija, they are doing that, they are looking to the foot of the kicker. Which foot? Which foot? The kicking foot or the supporting foot? Kas seda jalga, mis on tugijalg või löögijalga?
löögijalga. They are looking at the position of the supporting foot. Nad vaatavad tugijala. What is the position? Is it this there or this jah, there? et kas see on nüüd otse või küljele või kuidas see on asetatud, kuidas on tugijalg maha asetatud. The best goalkeepers, they can anticipate the penalty kick. Parimad väravapahid saavad anticipeerida, nagu ette aimata siis seda löögi suunda just selle järgi, kuidas on tugijala asetus maha. How is it in volleyball? That's not my sport, I don't know. You know that. Kuidas võrkpallis on? Serve is coming. How do you know what kind of serve is coming? Kuidas sa tead, mis serv tuleb? Mida sa pead vaatama? See ei ole minu spordiala, öelge teie. If you wait and if fast serve, then you are late. You must make decisions beforehand. You must anticipate. Sa pead ette aimama, kui juba pall tuleb, siis sa oled hiljaks jääs, kui tuleb sugev serv. Mida sa vaatad? Üles üselt vaatad? On või? Here we are thinking that we are looking that Throw up. Yeah. Yep. Arvab, et see on Another example in tennis. tennises teine If the serve comes 180 kilometers per hour, the reserver had less than 1 second time to return the serve. To prepare for the stroke, to put the racket back and so on, it takes 500 milliseconds. The message from the brain to the muscles, it takes 100 to 200 milliseconds. So there is time for perception and decision making 300 milliseconds. So if the serve is coming more than 200 kilometers per hour, you have to start the return before the serve, before the racket hits the ball. Otherwise you are late. Et sama toimub siis ka tennises, et 180 kilomeetri tunni kiiruses löödava servi vastuvõtuks on aega alla 1 sekundi tennises. Et löögiks on aega 500 millisekundit. Teade, mis läheb lihastesse, võtab aega 100 kuni 200 millisekundit. Taju ja otsuse tegemise aeg on 300 millisekundit. Ja 200 kilomeetri tunni kiirusel löödava servi puhul tuleb otsus teha enne, kui reket tabab servi ajal palli. So in tennis, those who are returning the serve, they are watching how the ball is thrown up. Tennises vaadatakse, kuidas pall, eksperdid vaatavad, kuidas pall üles visatud on servi ja pool. And what is the position of the body of the server? Ja kuidas on keha asend servi all? And what kind of grip from the racket? Ja mis on reketi hoie? Yeah. So very precise things they are looking at. Et nad vaatavad väga otsustavaid asju. This is my favorite example from boxing. Minu lemmiknäide boksimisest tuleb. Late Muhammad Ali. When he was hitting, his fist was moving 38 kilometers per hour. And the average distance between two boxers is something like 41 centimeters. It takes 40 milliseconds to do this hit. Normal boxer reacts 200 milliseconds. So if you react to Ali's boxing, he can hit you 3 times before you know what happened. You must anticipate. Et siin on mu lemmiknäide Ali löögikiirusest ja liigutustest. Et Ali löögikiirus on 38 kilomeetrit tunnis. Ja boksijate omavaheline kaugus on 41 sentimeetrit. Üks löök kestab 40 millisekundit, aga reaktsiooni aeg on 200 millisekundit. Et jõuda nüüd sellest löögist eemale tulla.
Ühesõnaga, Li saab sind 3 korda lüüa enne, kui sa esimesele löögile reageerida jõuad. Kui on vaja 3 löögi. Now you have been sitting 17 minutes. Nüüd te olete istunud 17 Neurotransmitters. Transmitterid on alla There are langenud. some ways to wake up the brain, and these also are useful not only in the lecture room but also in the gym to wake up the athlete's brain, and I will show you some examples. Now point me please with your right hand index finger and give me thumb with your left thumb, and then change this. Ma äratan teie ajutegevuse üles praegu, et proovige näidata parema sõrmega minu poole ja vasaku sõrmega ülesse Only one thumb. ja siis korraga vahetada näputaset. See äratab üles teie aju ja te olete uuesti õppevõimelised. Last winter I was watching TV ski jumping, and was this Austrian guy, Victor Schauer. He was waiting his turn to jump. He was doing this to wake up the brain. Ja vaatas ühte suusahüppajat, kes eelmisel aastal ja nägi televiisorist, kuidas siis tema ootas oma järjekorda, kuna alla ja samal ajal ta tegi seda liigutust, et üles äratada siis oma aju ja olla kontsentreeritud oma hüppeks. So one question is, do the elite athletes, do they have super senses? Do they have better vision, better hearing than average people? The answer is no. They are like all of us. They have normal vision, normal hearing, but the difference comes how they use their senses. They have these visual skills, auditive skills. Kas tippsportlastel on suuremad ja võimsamad meeleelundid kui tavalistel inimestel? Et tegelikult vastus on, et ei ole. Et neil on kõik need samad meeled, mis tavalistel inimestel, aga nad oskavad neid paremini kasutada. And these skills are something that you can train. Ja see oskus neid paremini kasutada on midagi, mida saab treenida. And one important thing in skill training is that it's not age related. Ja üks tähtis asi selle liigutustegevuse õppimisel on see, et see ei ole vanusega seotud. Saavad õppida nii noored kui vanad, arendatav. There are no mystical periods in lifetime where you should learn something, and if you have not learned, then later it's too late. That's not the case. Ei ole nii, et on kindlad perioodid, elus müstilised perioodid, ainult millal sa saad neid tajusid omal õppida ja laiendada, sa saad seda teha elukestvalt. In the University of Jyväskylä, that is our neighbor, they have Brain Research Center, and in one study they had old people, and 100-year-old people learned new motor skills. Jyväskyläs on uus meil aju-uurimiskeskus, mis on nende naaberülikool ja seal on tehtud katseid 100-aastaste inimestega ja nad on võimelised, leitud, et ka 100-aastased on võimelised õppima uusi oskusi. So it's never too late to learn. That's very positive. Et ei ole kunagi hilja õppida, see on väga positiivse peale. Of course it is sometimes easier to do it in younger age. Muidugi vahest on parem seda teha ikkagi nooremast east, aga ei ole võimatu kui vanasti. But also these perception skills are possible to learn in later ages. Et need tajuomadusi on võimalik õppida ka vanemast peast. So first the vision.
Actually, we have two vision systems. We have this ventral vision, and then we have dorsal vision. And vision is the most important sense. And vision is dominating other senses. For example, if you sit on the train and the next train is moving, then you get the idea you are moving. All your other senses and your brains are telling you you are not moving, but if you see the other train moving, you get the feeling that you are also moving. Nii et kõigepealt siis nägemismeel, et meil on kahte liiki nägemismeel. On täpne nägemine ja dorsaalnägemine. Et näiteks kui me istume rongis, siis teine rong liigub, meil on tunne, et me ise liigume. Et nägemismeel nagu petab meid. So, ventral vision, that is telling us what? It tells us the color and the shape of objects. For example, the ball in the picture. This vision we are using in our cognitive processes. We give meaning to object. We see this and we give meaning, this is a ball, and also to happenings. We use this vision system in anticipation, in planning things, when we are learning new movements. This is quite slow system. It takes time to do this processing. And this we are using when we are doing explicit learning, when we are doing conscious learning. We know that we are learning. Kõigepealt siis ventraalnägemine, et see on nagu, mis see on, mida me näeme. Et see on siis kõigepealt värvi ja kuju. Näeme, kognitiivsed protsessid on siin tähtsad. On tähtsuse andmine objektile või sündmusele, ennetamine, prognoosimine, antitsipatsioon, kavandamine, uute liikumiste kasutuselevõtt ja see on tegelikult aeglane. Nagu aeglane töötlemine toimub ventraalnägemise puhul. For example, when you are reading a text, you are using this vision system. Kui te näiteks loete raamatut, siis te kasutate sellist ventraalnägemist. And this vision field is surprisingly narrow. If you extend your arm and you raise up your tongue, you can see sharply only the width of your tongue. This is the area you see sharply, and all the others you are not seeing sharply, even though you think you are. Selle ventraalnägemise puhul sinu nägemisulatus on suhteliselt väike. Kui tõsta pöial ette, et sa näed ainult seda pöialt, et sa mõtled, et sa näed ka kõiki, fokusseerud selle pöidla peale, sa mõtled, et sa näed kõiki ümbruskonnas, tegelikult sa näed ainult seda pöialt ja vähem ümbrus. The other system, this dorsal vision, is telling us where. It is when you are observing movement, where objects are located, what is the movement, what is the size in relation to other objects. This is fast system, the processing here when you have to hurry, when you have time pressure. This is fast. This lasts longer. This vision we are using when we are doing the movements automatically, when we are doing it implicitly, so without knowing that we are learning. And this is the vision system we should use more in our coaching. Teine nägemine on dorsaalnägemine. See siis vastab nagu küsimusele, et kus midagi toimub. Et see toimub siis on liikumise tähelepanek, objektide asukoha ja nende suhte ning omavahelise kauguse, sellest nagu arusaamine. Toimub kiire töötlemine teistesse objektidesse, sellel on pikem kestvus.
automaatsed liikumised ja kaudne õpe. In sport, in team sport games, we have to be aware what's happening in the environment. Even though we are looking into one target, at the same time we should know the whole picture. Sportmängudes on väga oluline, et kuigi me vaatame nagu ühte suunda, ühte kohta ja omame seda dorsaalnägemist, me näeme ka mujale, kus mida toimub. Me peame hankima informatsiooni ümbruskonnast. In coaching, we should use more this implicit learning without knowing that we are learning. Spordis me peaksime kasutama rohkem seda kaudset õppimismeetodit. See on siis, et õppimine selliselt, et me ei teagi, et me õpime. Our conscious mind can process information something like 60 to 100 bits per second. Et meie teadlik teadvus suudab vastu võtta informatsiooni. Ma ei tea, see oli hästi suur number, bitte sekundis. 60 to 200 bits per second. 60 kuni 200. Our subconscious mind can process more than 11 million bits per second. Aga meie alateadvus suudab vastu võtta rohkem kui 11 miljonit bitti sekundis. Now when you are sitting there, all your senses are getting information from the outside world. Praegu, kui te siin istute, et kõik teie nii alateadvus kui ka teadvus saavad informatsiooni, mis teid praegu ümbritseb ja millest me räägime. Only 1/1,000,000 part of this goes into your conscious mind. Et ainult 1 miljon läheb läbi teadliku teadmise, tuleb teie teadvusesse praegu. Te saate aru, mõtlete, mida te õpite ja saate aru. For example, the sound of the ventilation system of this data projector. You are hearing it all the time, but you don't give attention to it, so the information comes and goes. Et te praegu näiteks kuulete seda ventilatsiooni häält, et te ei pööra sellele tähelepanu, aga alateadvus võtab selle vastu ja saadab jälle ära, et te ei pööra sellele tähelepanu, aga tegelikult teile jõuab see kohale, et ventilatsioon töötab, kuulete. So now when I mention it, you will hear it. Nüüd, kui ma olen seda näidanud, siis te kuulete seda pidevalt kogu aeg. So what is the difference between elite athletes and lower level athletes or average people? The elite athletes, their reaction time to stimulus that comes from the peripheral, it is faster. And athletes are better using their eyes. The good athletes, they are not turning their head, they are turning their eyes because it's much faster. The athletes, they are, we call them saccades, where the gaze is stopped. I look into one place, then I look into another place. These are saccades. And these elite athletes, they know what to look. Is it the support foot in the penalty kick? And they keep their gaze into the target. The lower level athletes, their gaze is going like this. And elite athletes, they are faster in their reaction time, and they know what's happening around them. Sportlaste nägemine, et sportlased reageerivad märkimisväärselt lühema ajaga perifeeriast tulevatele altingutele, on Sverko 2008 teadusuuringutes välja toonud. Ja sportlased on paremad silmade suunamisel visuaalse reaktsiooni ajal, perifeerselt saabuvate impulsside vastuvõtmisel. Ühesõnaga nad oskavad suunata, sportlased oskavad suunata oma tähelepanu
just sellisele objektile või asjale, mis neid edasi viib, mis seda tulevast otsuse vastuvõtmist, kuhu näiteks tuleb see serv või kuhu on vaja liikuda, et nad jälgivad, oskavad fokusseerida oma nägemise tähelepanu. To study the vision, it's nowadays much easier than what it was a couple of years ago. For example, we in Kivu, where I come from, we have eye tracker devices. They are like normal glasses. Et meil on praegu uued meetodid, kuidas me nägemist oskame hinnata sportlastel. Et näiteks sealt, kust mina tulen, et meil on niisugune aparaat kohe, ta näeb välja nagu prillid. Here in the middle is one very small video camera. Keskel on väga väike videokaamera. And here are two video cameras. Ja kummagi klaasi all siis on 2 videokaamerat. And this video camera is shooting that way, and the two others, they are shooting the eyes. Et üks videokaamera näitab siis ette ja registreerib, mis seal toimub väljapool, ja 2 teist videokaamerat alumised vaatavad siis silma poole. And there is little box that is matching this information. Ja on väike karp, mis kõik registreerib selle informatsiooni. And transmitters wireless into computer or iPad. Ja see informatsioon läheb siis arvutisse, kus saab seda analüüsida. So coach will see what the athlete is seeing and where the athlete is looking at. There is a little red dot in the video screen. Ja treener saab vaadata, mida sportlane näeb ja kuhu ta vaatab. They also use these devices in teacher education program. Kasutatakse sellist aparaati ka kooliõpetajate koolitustel. And it was dramatic how when they tried these devices in classroom, and the teacher had these glasses and she was noticing only the first row and the last row and nobody in the middle. So the pupils, they didn't get the attention of the teacher. Vahvad tulemused on saadud õpetajate poolt, et õpetaja oskas vaadata ainult või nägi ainult esimest rida ja tagumist rida, et keskmised read ei pööranud õpetajale kordagi tähelepanu. It would be very interesting to see in volleyball when you are doing time out. What are you doing with the players? Is it the star player that is getting your attention or how it goes? Et kas kui tore oleks seda vaadata teie puhul, kui on võrkpallivõistlusel võetud aeg, et kuhu need sportlased siis vaatavad, kas nad vaatavad teid, pööravad teile tähelepanu või teevad midagi muud. We did one study in, how do you call it, in bandi? Maahokis. Yeah, indoor. Saalihokis. Joo. Saalihokis. Me tegime ühe katse või ühe uuringu saalihoki meestega. We compared elite players to average players. Et me võrdlesime eliitmängijaid tavaliste igapäevamängijatega. Elite player, when they were shooting, they were looking at the goal and like this. Kui eliitmängija lööb väravat, ta vaatab väravasse. Those not so good players, they look the ball and then the goal. There was clear difference. Kes ei ole eliitmängijad, need vaatavad palli ja siis löövad. So we have to teach the athletes to use their vision in the most appropriate way. Et me peame õpetama mängijal kasutama oma nägemist kõige otstarbekamal viisil. So what are the important vision skills in sport? First is to see fast moving object sharply. Mis on siis
oluliste visuaalsete oskuste olemasolu, et me peame kõigepealt nägema dünaamilist asja väga teravalt, täpselt. When I was in school and we had these sport classes, I took some gymnastic balls and then I drew numbers and letters into these balls. Et kui mina olin koolis õpetajad, siis mina võtsin mõned võimlemispallid ja kirjutasin sinna peale, tegin numbrid ja tähed. And we had drills like one athlete standing and his back towards me. Ja meil oli niisugune harjutus, et üks laps seisis seljaga minu poole. And then I called his name, he turned and I threw the ball. Siis ma lõikasin ta nime ja tema pööras ümber, mina viskasin palli. And his task was to say aloud what is the letter or number in the ball. Ja tema ülesanne oli kiiresti öelda, mis oli täht või number sellel pallil. I had one boy, ice hockey player, so they are 13 years old when they come into this school. He was 13 and he was so bad. Mul oli 13-aastane jäähokimängija poiss, ta oli suhteliselt kehva selles, kui ta tuli mulle kooli. He had to catch the ball and read it. Tal oli vaja see pall kinni püüda, vaadata ja siis luges. And he didn't want to be worst in the class. Ta ei tahtnud olla klassi kõige kehvem. He had strong motivation to train. Tal oli väga suur motivatsioon, et treenida. 3 years later, when he was in 9th grade, 3 aastat hiljem, kui ta oli 9. klassis, if we did the same drill, I could throw the ball with maximum spin. Ma võisin visata 3 aastat hiljem, kui ta oli 9. klassis, ma võisin visata talle palli ja panna selle maksimaalselt keerlema. Or behind the corner või nurga taga kuskil. And he was so fast. He was saying what is in the ball. Ja ta oli väga kiire ütlema, mis oli pallil, mis täht seal on või number. His name is Olli Määttä. He is now 2-time Stanley Cup winner, one of the best ice hockey players in the world. Ta on üks parimatest hokimängijatest maailmast praegu. And they say, the hockey people say, his strength is perceiving the game. He can see, he has this vision skill. Et tal on olemas see vaatamise oskus ja ta on üks parimatest mängijatest maailmast. I'm not saying it was mine. Because of me he is so good, but this was one small part in his career. Väike osa tema karjääris, mida mina sain talle õpetada. Another example is Lauri Markkanen, the basketball player, who was also in my school. And we did a lot of this kind of exercises with Lauri. Lauri Markkanen on teine korvpallimängija, on teine näide, kes oli minu koolis. Me tegime samasuguseid harjutusi temaga. So it is important to see fast-moving object. It's funny how this, in the history, how this was invented. Then Williams, who was the best baseball hitter in history, he said he can see the ball clearly when he's hitting. The ball is coming something like 160 kilometers per hour. And the scientist said, no, it's not possible, human eye cannot see. So they made one study, they wrote text into the ball. And this guy was hitting and he was reading the text. So it was possible to see. Kuidas see avastati või välja mõeldi, et on hästi oluline seal liikuva objekti hästi selge nägemine, oli, et üks baseball pesapalli mängija lõi kurikaga ja nägi hästi 160 kilomeetrise tunnikiirusega liikuvat palli ja teadlased ütlesid, et ei ole võimalik, inimsilm ei näe niisugust asja ja siis tehti katse, kirjutati sinna palli peale midagi ja ta nägi, et oli sinna palli peale kirjutatud, kui ta seda lõi. Nii et on võimalik. In the demonstration we will do some exercises
praktikas me kohe varsti teeme mõned harjutused sellised. The second one is visual concentration. The elite athletes, they can leave out all the disturbance from the outside world. They can concentrate what they are looking at. Teine tähtis asi on visuaalne keskendumine, et inimene saab, et eliitatleedid, eksperdid oskavad jätta kõrvale kõik muu, mis on ebaoluline ja kontsentreerida ennast mingile kindlale asjale. The third one, following the object only with eyes. When I was coaching bandy, that is like ice hockey, but I don't know if you know bandy. Yeah. And we had two goalkeepers in our team. The other one was national team goalkeeper, one of the best goalkeepers in our country. And the other one, he was a young boy, 19 years old, rising star. And we did one drill where the head coach was hitting balls with tennis racket, and the goalkeepers, they were catching the balls. And I was looking their eyes, how they are using their eyes in this exercise. The national team goalkeeper, he was not moving his head, he was moving his eyes, and the youngster was moving head. And the national team goalkeeper, he was much faster. Teine oluline asi on liikumise jälgimine ilma pead liigutamata, et ainult silma liigutamisega saada aru, mis toimub, mitte liigutades pead. Tal on olnud saalibändi treener ja neil oli niisugune juhus, et oli väravavaht, kes oli rahvusvahelise või ütleme eliitväravavaht, kes oli national team koondise tasemel ja teine tavaline ja koondise taseme väravavaht siis püüdis palle nii, et ta fokusseeris oma pilgu otse ette ja sai kõik pallid kätte kiiresti igalt poolt, ta ei pööranud pead, aga tavaline väravavaht siis pidi pöörama ja oli märksa aeglasem. Et see silmaliigutustega eksperdid kasutavad ainult silmi liigutamiseks ja suunavad oma tähelepanu nagu fokusseerivad otsesist või mujale. Yeah, now you are sleeping again, I have to wake you up. Put your index finger and thumb like this. Magate jälle äratame teid üles, pange näppu. And then move your thumb like this. Ja siis liigutage oma näppe järjest niimoodi pöidla vastu, kõiki järjest. Väike näpp, keskmine suu, väike keskmine suu. Then in your left hand, index finger and thumb. In your right hand, little finger and thumb. Ja vasakul käel siis väike näpp ja pöial, ei nimetissõrm ja pöial vasakul ja siin paremal paremal. Move like this. Ja nüüd vaheta, jah? Change, we have to change. Yeah. Okay. Ja nüüd vaheta seda, et kätte tegevust. When left and right hand are doing different things, that's good for waking up the brain. Vasak ja parem käsi teevad erinevaid asju, see on hea aju ärkab ülesse. Okay, important is also to coordinate eye, hand and body. Oluline on ka silmade, käte ja keha koordinatsioon. And visual memory. Ja nägemismälu. This is quite easy to train, this visual memory. We can have any kind of game. For example, football 5 against 5 or volleyball or anything. The coach whistles, the action stops, everybody closes eyes, and then must remember where are all the teammates, where are all the opponents.
Nägemismälu treenimine on väga kerge, treener vilistab, mängu ajal kõik peavad panema silmad kinni ja ütlema, kes kus sellel momendil oli, näiteks jalgpallis. Those elite athletes, they are so good remembering all the time during the game who is where. Et eliitmängijad on väga head mäletama, kes kus oli, teavad kõike igal ajahetkel. The best players in Barcelona football team, they can remember all the 10 other teammates and 11 opponents. Barcelona eliitjalgpallurid teavad absoluutselt kõiki enda mängijaid ja kõiki vastasmängijaid, kes kus on igal ajahetkel mängu. And then visualization, the ability to see the movement in your own mind. Ja siis on veel viimane visualiseerimine, see on liikumise ettekujutamine oma meelel, oma mõttes. Peripheral vision is important to know what's happening in the sides. Perifeerne nägemine on oluline, et aru saada, mis toimub ümbruskonnas, külgede peal. And the visual reaction time. Ja visuaalne reaktsiooni aeg. And also the depth perception. How far away or how close the object are. Ja samuti sügavustaju, et kauguse hindamine, et sa oskad näha, kui kaugel või lähedal objekt on. Because the image in left eye and right eye is a little bit different, the brains, they can do the calculation how far one object is. Et vasaku ja parema silma kalkuleerimine on natuke erinev, et vasak-parem silm saavad erinevalt aru ajus, kui kaugel objekt on. If you close one eye, the depth perception is much more difficult. Kui sa paned ühe silma kinni, siis sinu sügavustaju on märksa erinev. In this picture you can see the ventral vision. It's also in vertical and in horizontal plane, something like 2 degrees from the vision field. Siin on näha, et ventraalnägemine on erinev. Nägemisvälja ulatus on erinev. So this guy can see this area sharp. See esimene mees näeb siis sellist ulatust teravalt. And the same in vertical. Ja see sama vertikaalselt. You can test your own peripheral vision so that you look straight ahead, you put your hands here and start to move your hands and see when you see both hands, that's your peripheral vision. You can try. Et te saate kontrollida oma perifeerset nägemist iseseisvalt, et vaadake ette ja külje pealt hakkake tooma oma käsi. See moment, kui te näete mõlemat kätt, siis see on teie perifeerne nägemise ulatus. And elite athletes, they have very broad vision field. The worst, not so good athletes, they have narrower vision field. And this is something we try to teach them to see. For example, Alexander Barkov, who is playing in NHL, one of our best ice hockey players. His coach, Jukka Rantakorpi, was running a drill where Alexander was receiving the puck and giving it back to coach. So his focus, attention was on the puck. And at the same time, 2 guys in both sides were hitting tomahawks with sticks. And he had to be aware of these 2 guys at the same time when he was receiving the puck. It was one drill to learn to use the peripheral vision. Üks maailma parimatest hokimängijatest meil Soomes, et harjutati tema perifeerse nägemise ulatuse
arendati seda, et samal ajal, kui ta pidi lööma ja hoidma oma fookust väraval, siis kõrvalt teda löödi ja ta pidi nende eest ära põgenema. Nii et fokusseerides ja lüües, andes passi sinna veel samal ajal toimus, ta pidi eest ära tulema kõrvalhoidjale. So one good question is it possible that the coach is helping the athletes to use the vision? Because the coach is looking at the field and he has this so-called third person in his vision. But the athlete is using the first person. For example, if you look at the one movie, it is filmed in third person. But if you put GoPro camera in your forehead, then you will get the first person vision. Kas treener võib tegelikult õpetada sportlast mängima, et treener näeb mängu kolmanda isikuna, et ta tegelikult ei näe seda sama pilti ja seda sama tegevust, mis mängija näeb. Ja sportlane tegutseb ise siis kolmanda või esimese persoonile. Et treener võib ainult anda mängijaid asjakohaseid soovitusi või nõuandeid, ta tegelikult ei saa anda päris õiget või seda sama vastust, mida mängija näeb. Another important sense is audition hearing. And when you have to locate something, then hearing is important. And the ability to know where is the sound coming. Teine väga tähtis meeleelund on kuulmine ja on oluline teada, kust see hääl tuleb. And this is happening also both horizontally and vertically. This is the sound. Ja hääle lokatsioon siis toimub nii horisontaalselt kui vertikaalselt. We can do the timing of the movement with the help of audition, with the help of hearing. Me saame teha liigutustegevuse ajastamist selle kuulmistajumise abil. And also we get feedback from the movement. Ja samuti me saame tagasisidet selle kuulmisaparaadi ajal. The best tennis players, they hear the sound of the opponent's stroke, and from the sound they can estimate what kind of stroke is coming. Is the ball coming fast or with spin? Or parimad tennisemängijad saavad informatsiooni sellest löögi tugevusest just selle kuulmise järgi, missugune löök on tulemas, selle heli järgi. This is interesting. This sound is disturbing or breaking the anticipation. For example, if I play squash and my opponent is hitting with the frame of the racket, the sound is different. And even though the ball comes very easy, my timing is gone and it's very difficult to hit because of the sound. The sound is disturbing timing. See hääl segab ajastamist. Näiteks kui ma mängin squashi ja minu paariline lööb reketi äärega, siis see kõlab erinevalt ja see on väga raske siis pärast seda palli kätte saada, et see hääl nagu segab ajastamist. Yeah. One thing came into my mind from this tennis example. They did one study, we go back to vision, where they compared the top 5 players in the world to other players. And they found the difference that the top 5 tennis players, when they were hitting the ball, they kept their vision where the racket and ball meet for longer period
than worse players. And they were explaining it, if Roger Federer wants to see what Rafael Nadal is doing on the other side of the net, he sees it better with the peripheral vision than turning the net and Nadal. The best players, they are using this ability. On tehtud uuringuid, et eliittennisemängijad hoiavad oma silmsidet palli ja reketi kohtumispunktis kauem kui tavalised mängijad. Ja Federer on öelnud, et ma tean paremini, mida Nadal teisel pool võrku teeb, siis oma kuuldes ja hoides oma pilku siin sellel pallil. Okay, what are these auditive skills important in sport? It is to locate the sound horizontally and vertically, to have this attention, auditive attention. You will hear right sounds. You can differentiate if two sounds are close to each other, which one is which. You remember what you have heard, and then you understand what is the content of the speech. This is one example, this substitution switch. I was the strength and conditioning coach for the basketball team in Jyväskylä, and we had one promising young player. We were playing man-to-man defense. And in basketball, if you lose your man, then you ask help from your teammates. In our language, it is vaihto. He was shouting to our American players, substitution, which is also vaihto. But substitution means you go into the bench, and the American players, they were thinking this guy is too tired, he wants to go to play at bench. And during timeout, I advised him, please say switch, that is also vaihto. And then good things started to happen. It's very important that we speak the same language, we understand the terms in the same way. On väga oluline, et me räägime samas keeles, samade tähendustega, et rakendame oma kuulmisoskusi, et oli tore juhus tal, kui korvpallimängija platsil olles. Korvpallis on nii, et kui ma jään hätta oma kaitsjaga, siis keegi teine tuleb appi mulle kaitsesse. Ja ma võikasin siis, et ma tahan nagu vahetust, et keegi teine tuleks minu asemel kaitsesse. Ja teised said aru, see sõna tähendab tegelikult substitution, nagu et vahetus, kaitsevahetus. Teised said aru siis, et tal on väsinud hoopis, et ta tahab minna vahetusele pingil istuma. Aga tegelikult oli siis hoopis ootas abi, et keegi teine võtab tema mängija üle. In our skin we have receptors we sense. In swimming it is very important to get the grip of the water. The best swimmers, they get the grip on the water 1 centimeter from the surface. And how the swimmers they do it, they are sensing how the water is moving in this area, in this hand area. Meie teine tähtis organ, millega me tunnetame, on siis nahk ja puudutustunde aisting on oluline. Ja ujujatel läheb siis käsi vette 1 sentimeeter eest kõrgemalt. Ja see moment, kui ta siis vette läheb, et ujuja tunnetab seda, kui vesi mööda tema nahka edasi voolab. I was in the coaching team for Jere Horg, who was 3 times European champion and European record holder in 50-meter butterfly. 50 meetri liblikujumises oli tema treener selles grupis, kes treenisid neid 50 meetri liblikujujaid. And we did one
one intervention with Jere. We stole some weights from the gym. Et me tegime Jerega siis ühelt teatud sportlasega vastavat harjustust. Yep. He put his hand on the floor Ta pani and käe he laua peale put 100 kilo iron ja meie panime on his hands. 100 kilogrammi rauda tema käe peale. Tegime niisugust katset. For 1 minute Üheks we left minutiks this load on the hand. oli see raskus tema käe peal. Then he went into the pool Siis ta läks basseini and he was swimming very fast, ja breaking ujus the väga records. kiiresti. Because this extra pressure was making his sense receptors more sensible. Sellepärast, et tema tunde puudutusretseptorid olid muutunud märgatavalt tundlikumaks. We also tried cold and heat, but that was not working. Me samamoodi proovisime külma ja kuuma mõjutust, aga see ei töötanud. Okay, the sense for balance. When we are maintaining balance, we are using our vision, we are using the sense receptors, and also this vestibular apparatus in your inner ear. So, in your inner ear, there are these, I don't know the English name, but places filled with fluid, and there are receptor hair. And when head is moving, the fluid is moving, the receptors are moving, and we get information that now head is accelerating or decelerating. Et samamoodi on tasakaal. Et tasakaal on tagatud meie sisekõrva labürindis, et tunnetab keha liikumisi ja positsioone ja siin on üks vedelik, mis siis aitab meil seda tunnetada, kas keha on siis horisontaalselt või viltu või. We can block out this vestibular apparatus. Me saame selle vestibulaaraparaadi välja lülitada. For example, the Swedish national team in alpine skiing, very good team, slalom. Rootsi Alpi mäelaskujad, mäesuusatajate võistkond. They are moving their head into opposite directions in that kind of velocity that these two movements are counteracting each other and the fluids are not moving. Nad liigutavad oma pead edasi-tagasi, ma saan siis aru, nagu et nii kiiresti, et see vedelik siin vestibulaaraparaadis ei liigu. Yeah, you can try if you want, please stand up. Palun tõuske püsti. And do little squat. If you want, you can do it with one leg or 2 legs, that's up to you. And same time, move your head. Et samal ajal liiguta oma pead edasi-tagasi ja väike kütt, madal kütt. Okay, then get sit down. Aitäh teile. So then, next alpine skiers, they are doing balance exercises, for example on the boss wall with one leg and they are moving their head. And they are trying to block out this apparatus. And if you block out one sense, then the other sense they must take a bigger role as they develop. Head alpilaskujad teevad siis nii, et seisavad kosupallil ühe jala peal ja teevad kütke ja samal ajal kogu aeg siis liigutavad oma pead, teevad selliseid harjutusi. Et mõte on selles, et kui sa välja lülitad ühe meele selle vestibulaaraparaadi, siis sa pead oma tasakaalu hoidma teiste meelte abil ja see arendab neid teisi meeli. And when the athlete is perceiving the performance, the movement, he or she is not thinking differently what I hear, what I see. All these sensations are integrated into one. It is one whole image of the movement. Siin on üks terve nagu liigutus, sensorite integratsioon toimub, et ajus toimub koosmõju siis kuulmise, nägemise, puudutuse, maistmise.
erinevad meeled on struktureeritud koos töötavad. So the question is, are these things learnable? Is it possible to learn these things? Our brains are very, we are talking about plasticity. Our brains are very plastable. So it is possible to have changes in human brain. Küsimus siis on, kas see taju on õpetada? Ja ta ütleb, et taju muutuvus on ja aju on väga plastiline ja see taju on õpetada. So the science thinks very positively about this learning to perceive. Teadus ütleb ja vaatab sellele väga positiivselt. So what are we actually learning? We are trying to follow many objects at the same time. So there are several objects we have to follow at the same time. Usually people can follow 3 or 4 objects at the same time. If you are in the volleyball field, you can see three players moving. Because of training, you can increase the number. The best players, they will see more. Mida siis tegelikult harjutada? Näiteks mitme objekti liikumise vaatlemist, et sa saad aru võrkpalliväljakul, et kuhu liiguvad näiteks 13 või teised 3 inimest, kuidas nad liiguvad. And also, because of training, the vision field, the peripheral field gets bigger. Nägemisväli läheb paremaks. And we see better this fast-moving object. Me näeme paremini liikuvat objekti. And we can estimate the distances, the stereoscopia. Ja me saame aru, kui kaugel need asjad on. So when the player is doing this kind of training, he can see more players moving. So because of this, he can make better tactical decisions. Tänu sellele me saame vastu võtta paremaid taktikalisi otsuseid, kui me näeme, kes liigub, kuidas liikumine toimub, kui kaugel keegi on, me suudame haarata rohkem objekte korraga. He doesn't have to put that much effort into perception, so he can concentrate on other things, for example, in tactical things. Et me ei pea sellele tajule nii palju tähelepanu pöörama, me saame võib-olla pöörata tähelepanu rohkem siis decision, tähendab otsuse tegemisele. In sport we have many so-called dual tasks. For example, in basketball, you have to see what is the position of the legs of the opponent when you have the ball and you want to penetrate to the basket. And at the same time, you must see the whole picture. Where are your teammates, where are opponents? And you are switching this attention, narrow attention, broad attention, narrow attention, broad attention, all the time. And this training, perception training, helps in this task. Näiteks korvpallis me peame nägema, kus on meie kaitsemängija jalad, kuidas ta meid on võtmas ja nägema ka, kuidas teised on kõik kaitses, et me peame fokusseerima oma tähelepanu väiksemale objektile ja suuremale pildile, et see meil aitab treenimine, see taju treenimine aitab meil seda teha. So, in science, very often they compare experts and novices. And experts in sport, they recognize the patterns that are happening in game faster and better. And if you can recognize the pattern, for example, football player is passing the ball and going to another position, this is one pattern, then you can anticipate what's happening in the game much better. Siin on toodud nagu näide, et eksperdid ja algajad,
et eksperdid oskavad kergemini näha neid võtmeküsimusi mängus. Et näiteks jalgpallis, kui keegi annab palli teisele ära ja läheb vahetab ennast kuskile teise äärde, et see on üks nagu võtmeküsimus või võtmeküsimus mängus ja et eksperdid oskavad paremini näha neid olulisi asju, millest sõltub ja antitsipeerida siis mängu. The experts, they don't need that much information. They can do like in the bird expertise to Tihane. So expert can see just a minor thing and do the right decision. Ekspert oskab juba väikse asja pealt aru saada ja antitsipeerida mängu, siis ette aimata, mis on tulemas juba mingi väikse asja pealt. And the experts, they can search the information. They have better strategies to search the information. Ja eksperdid oskavad paremini seda informatsiooni, mis ta saavad ka töödelda ja saada siis parimaid otsuseid või teha parimaid otsuseid. So expert decisions, they are more precise, they are faster. The experts, they lock their gaze, their vision into the object, and when they look at the one place, they keep their gaze longer in that place. Et eksperdid algajate vastu, et nad eksperdid oskavad ära aimata kiiremini, näevad neid mudeleid ja võtmepunkte erinevates olukordades. Nad identifitseerivad väiksema info pealt omavad võimsamaid visuaalseid otsingumeetodeid, kasutavad paremini ära tõenäosuseid, on strateegiliselt kavalamad. So, expert knows what to look at and other things are disturbing him less. Et ekspert teab, mida jälgida, et teised asjad, sealt ta oskab teised asjad kõrvale jätta. There's one example from pistol shooting. What is the difference between expert and novice? Those lower skill level athletes, when they shoot, they look at the gun, and when they rise up the gun, their vision follows. But the expert shooters, they look at the target all the time and they rise the gun. Et siin on üks näide laskjates, et algajad, kui hakkavad laskma, tõstavad püssi ja peavad siis vaatama seda püssi nii kaua kuni sihtmärgini ja siis lasevad. Aga eksperdid vaatavad kohe sihtmärki, tõstavad püssi ja lasevad. Those skillful athletes, they have inner knowledge which they use when they make the decisions. They use their experiences, their inner knowledge to find out relevant information. They use it in their searching of the information. They use it to anticipate what's happening when you are in a hurry. And if the information is weak, they will strengthen it because of their inner knowledge. Eksperdid ja oskuslikud liikujad, osavad sportlased kasutavad nagu sisemist teavet, võtavad arvesse keskkonnas asjakohaseid teabeallikaid, oskavad otsida süstemaatilist teavet, ennetavad ajaliselt piiratud sündmusi ja oskavad ise täiendada keskkonnast tulevat nappi informatsiooni. This is very important phenomenon, this so-called quiet eye. On väga tähtis fenomen, nii kutsutud vaikne silm. So, a scientist called Joan Vickers from USA, she's made very good high-level study of this quiet eye. And she's found out that experts, they have this quiet eye
That means the last specific fixation of the gaze within this 3 degrees visual angle and at least lasting 100 milliseconds. That means when is the crucial moment of the movement. The athletes, the good athletes, they keep their gaze in one place. The not so good athletes, they are looking in many different objects. But the good athletes, they know what to look and they keep their gaze there. Vihjeks üks uurija Ameerikas 2009. aastal on jõudnud selle uuringus on tal tekkinud sellised siis järeldused, et hea ekspert, ta suudab hoida oma nägemise, fokusseerida teatud kindlale asjale ja ta teab, millel hoida oma nägemist. 100 millisekundit, aga vähem kogenud sportlased, et nende pilt nagu vibab, nad vaatavad siia-sinna, nad ei suuda fokusseerida. This is an excellent book of this quiet eye, perception, cognition and decision training, written by John Vickers. Siin on tema raamat. So here we have expert. He has fixation of the gaze and he is chunking information, so he knows what is the context. And if you compare this to novice who is looking shorter periods here and here and here and here, and it's more target control. Expert gets more relevant information because of this quiet eye phenomenon. Et ekspert saab siin vasakpoolsel silma juures on näidatud eksperdi silmavaade, et see on nagu paigal, et ta saab rohkem informatsiooni kui mitte nii hea sportlase, kelle silm pidevalt vibab. Et parem on hoida silma paigal ja fokusseeruda. So the good athletes, they know what kind of information they need and they will get this information, and because of this they are in right place at the right time. They have more time than other athletes. Ekspert, sportlane teab, millel hoida oma fookust ja sellepärast tundub sageli, et tal on nagu rohkem aega mängus. Teine rabeleb nagu pidevalt siia-sinna ja on kogu aeg nagu pisi, aga tegelikult ta õiges kohas ei olegi, kus oleks tal kõige otstarbekam olla. Attention, it is the ability to find out what is the right clue and what follows because of this information. Tähelepanu on siis võime otsustada enne sooritust ja soorituse ajal, kasutades selleks õiget informatsiooni. And the good athletes, elite athletes, they can concentrate, they can focus and concentrate, and they are not disturbed because of external factors. Ja head eksperdid siis oskavad fokusseeruda ja keskenduda ja nad ei pööra sellele, mis toimub kuskil mujal tähelepanu. And the experts, like I told you, they recognize the patterns that are happening in game. Ja eksperdid saavad aru, missugused asjad juhtuvad mängus ja saavad aru, mis on nagu võtmeküsimused, mida tuleb jälgida. Memory is very important. To the memory retrieval, to bring back in the mind what is in the memory. The experts, they have good memory. Here I have the structure of
memory. First comes one stimulus. It comes into sensoric memory, and the capacity is 3 to 7 units, and this is very short time form of memory. And if no attention is put on the stimulus, then the stimulus will be forgotten. If you put attention, if you process the stimulus, it goes into short-term working memory. And here the capacity is something like 5 to 15 seconds, and if we repeat the processing, then it goes into long-term memory. Et mälu on nagu väga tähtis, et kõigepealt on siis stiimul ja sensoorne mälu, mis kestab siis 1,5 kuni 3 sekundina. Et sellele järgneb kohe siis unustamine. Kui sa pöörad sellele stiimulile rohkem tähelepanu, siis hakkab töötama töömälu, mille maht on siis 5 kuni 15 sekundit. Samamoodi see toimub ilma siis taasesituseta, toimub ka unustamine, kui sa rohkem tähelepanu ei pööra. Ja siis on kõige viimane kollane on siis pikaajaline mälu. See on siis määramatu alatine. So what has this to do with sport? Mis sellel spordiga pistmist on? The good athletes, they have good working memory. Hea atleedil on hea töömälu. There is strong correlation between the athletic skill level and the working memory. On suur korrelatsioon, tugev korrelatsioon atleedi töömälul ja liigutustegevuse oskusel. You can train this working memory if you are paying your bills with the internet, net bank. Et sa saad kasutada või arendada oma töömälu, kui sa maksad oma arveid. You have this reference number. How do you call that number? That long. Sul on jah, pikk number, sinu arvenumber. Yeah. Try to remember it. Püüa seda meelde jätta. With looking only once. Vaadates ainult korra sellele. That's one example how you can, in everyday life, enhance your working memory. Tavalises igapäevaelus kasutada, arendada oma töömälu. So these elite athletes, they have better working memory, and because of that, they have better cognitive control and they have better ability to direct the attention. Sportlastel on siis töömälu maht oluliselt suurem. Nad kontrollivad paremini oma liigutustegevust. So in one study, those athletes who had better working memory, they were better in concentrating the focus and avoiding the disturbance. Suurema töömälu mahuga sportlased võtavad ootamatutes olukordades vastu paremaid otsuseid. And those athletes with better working memory in unexpected situations in ball games, they made better decisions than those who were only doing what the coach has told them to do. Et nad siis võtavadki vastu paremaid otsuseid, kellel on suurem töömälu maht ja mitte ei tee ainult seda, mis treener neil käseb teha. So in ball games it's all the time solving problems. Pallimängudes peab kogu aeg lahendama probleeme. And making right decisions. Ja jõudma õigete otsusteni. Here is the list. This is old school, and this is what it should be according to John Vickers. Siin eespool on siis nagu vana kool käitumismudelid ja
ja teises tulbas on see, mis nagu peaks olema pikes järgi. So, in traditional way, first are the parts of the movement trained and then they are put together. Traditsioonilisel viisil on siis õpetamine osadest tervikuni. And first the easy things and then later the more difficult things. Lihtsalt raskemad. And the focus of attention inside the body. Ja tähelepanu pööratud sisepoole. And so-called block training, so one task is trained first and then moving into another task. Et nagu blokkide kaupa harjutamine, et kõigepealt üks ülesanne on täidetud, siis liigub edasi järgmise ülesandeni. Not that much variation in the training. Mitte väga variatiivne treening, vähe vaheldus. Very much feedback from the coach. Väga palju tagasisidet. Not so many questions. Vähe küsimusi esitatud. Not that much using videos. Mitte nii palju videovaatlust. And the athlete's own correction of mistakes or errors. That's the amount is small. Ja võimalus sportlasel endal vigade leidmist või parandamist näha või on väike. You will learn with this system. Et meie õpime praegu selle süsteemi alusel. It's quite ineffective. It's taking time and energy. Et see on vähese efektiivsusega, võtab aega ja energiat. And this, in the second lecture, I will go more detailed on these things. Teisel loengul me räägime teisest blokist, see on siis otsustamistasandil pool. One important thing to remember is that cognitive learning, academic learning, it is happening in different parts of the brain than motor learning. So very much of the motor learning is unconscious. Athletes are learning things even though they are not conscious trying to learn these things. Et motoorsed ja kognitiivsed õpitud asjad talletuvad aju eri osades. So when you learn academic things, mathematics, languages, history, it is conscious. Et kui sa õpid akadeemilisi asju, matemaatikat, ajalugu, et see on teadlik õppimine. And the area called hippocampus is very important in academic, in cognitive learning. Et kognitiivse õppimise puhul see info talletus hippokampuses, et see on oluline osa õppimise. Motor learning, that's unconscious. Aga motor learning on teadvustamata õppimine. And hippocampus is not that important in motor learning. Ja hippocampus ei ole nii oluline selles õppimises. So the athlete doesn't have to know how to do the movement. Et atleet tegelikult ise ei peagi teadma, kuidas teha seda liigutust. As long as he makes the movement in a right way. Kui ta teeb seda õigesti, siis kui ta teeb seda õigesti, nii kaua kui ta teeb seda õigesti. Because in elite level, the moving comes from the lower brain sections. It's automatic. Et eliit tasandil, et see on automaatne. So this is question about balance between implicit and explicit training. We need this kind of training where coach is teaching and the athletes, they know they are trying to learn things. But we also need this implicit learning where the learning happens without effort to learn. This picture is from Rio in the middle of the night. See pilt on Riost öösel. You see the boys are playing football Poisid mängivad jalgpalli with no shoes. ilma tossudeta. In the middle of the traffic, buses are coming. Bussid tulevad, sõidavad liikluses. It's dark. Pime. And different kind of players, small, younger.
kõik koos, erinevad mängijad, väiksemad, suuremad. And this is one reason why Brazil is doing so good in Ja see on üks soccer. põhjus, miks Brasiilia on nii hea jalgpallis. Et on teadvustamata õppimine on teisel tüüpil. We need both. We need both. Et me vajame mõlemat. You don't become a good volleyball player if you are only playing with your friends outside. Et sa ei saa heaks mängijaks, kui sa ainult mängid nagu tänaval võrkpalli. But if the time goes that coach is speaking and you are standing and listening, then you are not learning. Aga kui aeg läheb, siis või et nagu praegu need vasakpoolsest lihtsalt seisavad ja kuulavad, mis treener räägib. So we must trust the unconscious. And now, after a couple of minutes, we go to the gym, and I will show you some drills, some exercises. I'm not coaching this way. I'm not telling what to do. I'm starting the action, and the action teaches. Et me peame usaldama oma alateadvust, nüüd mõne minuti pärast me lähemegi alla saali ja mina ei õpeta seda viisi, seda esimest viisi mööda või meetodi alusel, et ma ei ütle teile, kuidas peab olema. Yeah. This is a nice story. This centipede was happy until a toad, a frog, came and said which leg you move, after which when you are running. And then this creature started to think about it, and in the end it couldn't move because of too much consciousness. See on tore pilt siin, et see 100-jalgne liikus ja oli õnnelik sinnamaani, kuni keegi tuli ja küsis ta käest, et millist jalga sa oma mineku ajal esimesena liigutad. Ja siis ta hakkas selle peale mõtlema ja lõpptulemusena ta jäi halvatud. Jõudnud selles selgusele. There is a strong message in this fairy tale, in the sport. On suur tõde. I would say not that much thinking, more doing. Ei ole vaja nii palju mõelda, tuleb rohkem teha. But do you have any questions now? Or comments? Või kommentaare? Ma olen kuulnud väga pikka ja huvitavat sissejuhatust tänasesse päeva. Mul on mis palve, palun tulge tõuske püsti korraks. Ja teeme 2 tükki rahulikkust. Mul on küsimus sinule. Mis sa arvad? Aitäh! Mul on küsimus sinule. Mis sa arvad, kas sulgpalluritel tasub õppida sulgpallist ja tennisest? Sulgapallo ja tennis. Yeah. Especially in young age, it is good to do your own sport, volleyball, of course, but also other sports. Eriti nooruses on hea, kui sa teed oma spetsiaalset ala ja samuti ka teisi alasid. Tahaks ainult 5 minutit analüüsida mõnda asja. Igal aastal on 4 suurt slämmi tennises. Kogunevad 200 maailma tipptennisisti. Ole hea, Every year there is a big slam in tennis where 200 players. Tänavu toimus Poolas Euroopa meistrivõistluse finaalturniir, kus oli 16 Euroopa parimat võrkpallivõistkonda. This year in Poland there were 16 best European teams. Kui me võrdleme nüüd pallingut tennises ja võrkpallis, siis mõlemal juhul on eesmärgiks saada servis kohe punkt.
reasons there is an idea to get a point first. Millega sa seletad seda, et Federer, Djokovic, Marion Cilic või Nadal eksivad kogu 5-settise mängu jooksul, mis kestab 4 tundi, maksimaalselt 3 topeltviga teevad? How can you explain why the tennis players are making so less mistakes during the training? Soome liidrid võrkpallis, Ojan Sivu, Sildava, Eesti liidrid, Aganits, Raadik teevad ühes geemis kas 3-4 viga või terve mängu jooksul 7 viga ja kogu võistkond 24 viga. Millega seda seletad? There are different sports. You must think about it. Yeah. Ma korra kommenteeriks vahele. Tennises on sul võimalus 2 servida. Kas sa loed kokku esimesed servid? Mitu viga? Tennis you have See on harmooni küsimus. Praegu me võrdleme nagu topeltvigu, mida tõesti tehakse vähe, aga esimese servi peaks esimesega väga palju tennis. Kui võrkpallis peaks ikka 2 korda servida, siis see on kõik teisi korra üle. If there was a possibility in volleyball to serve twice, that maybe the second will be always lower. Question to you. Nii, küsimus. Ütle kõvasti juba, et kõik kuuleb. See oligi see küsimus, et tennises on 2 servi võimalust. Kui võrkpallis oleks ka teine servi võimalus pärast esimese eksimist, siis võib-olla kõik üle minna. Tegelikult on ju asi palju lihtsam. Kui ma teise servi löön võrku topeltveaga, siis ma kaotan ju. Ja kui ma teen 4 topeltviga, ma kaotan oma palliku geimi. Ja minu küsimus on lektorile, et millised on sinu soovitused ka see võrkpallitreeneritele, mida tuleb silmas pidada palliku õpetamisel, et oleks vigu võimalikult vähe ja et see oleks võimalikult efektiivne. Can you give some good advice for us how to make our serve so that we are not mistaking so much that the effective serve will be still effective? That's a good question. I believe that if you have variation in the training, you are not trying to serve every time exactly in identical way. Then you have better ability to coordinate the action and maybe you get less mistakes. I give one example from javelin throw. The Finnish javelin throwers, they try to do the throw every time exactly in the same way. And if you compare it to German throwers, they have variation in their training quite a lot. And because of this variation, the Germans, they have better control of javelin. And they have better technique. And what is this variation? I give one example. Last year in Kuorta there was one training, coaching seminar of javelin throw. And the Finnish thrower, Tero Pitkämäki, Olympic medalist, world champion, he was throwing medicine ball this way. Every throw he was trying to do exactly in the same way.
igal viskel ta püüdis teha täpselt samamoodi. And the coach is giving advice how to do it in the same way. Ja treener andis kogu aeg soovitusi, kuidas seda täpselt samamoodi teha. German Thomas Röhle, Olympic champion. Sakslane Thomas Röhle, olümpia. He also gave one presentation there. Andis ka ühe võistluse. He had the same drill, the same medicine ball thrown his way. Ta viskas seda topispalli samamoodi. But after every third or fifth throw, Pärast iga kolmandat või viiendat viset. his coach was throwing little cross on the wall. Treener tegi väikse risti seinale. And the place where Röhle was aiming was little bit different. Ja see, kuhu ta pidi viskamas ja sihtmärk, kuhu ta pidi viskamas So they both athletes, they were doing same movement, Nad tegid sama liigutus. but the German guy had variation in the training. Not very much, little variation. And I believe in volleyball, sure, if you have this variation, it teaches you more. Yeah, you just have to. It's not very. If you are speaking about national team players at this level, the variation can be quite small. For example, when you hit the serve, you move the target a little bit. Thank you. I believe. I understand. Nii, mul on üks küsimus veel auditooriumile. Kes teist jälgib suure slami võistlusi? Tennises. Ma soovitan väga Austraalia lahtiselt olema jaanuaris. Ja siis te saate aru, mida ma mõtlen. Kuidas on kontsentreerumine, milline on palli tabamine ja millisesse nurka tipptendi siiski need pallid löövad, et saada asja. Ja kas nad löövad väljakul ja millised tugevused. Ja mul on üks küsimus veel, enne kui me läheme alla. Kui suur ihe või mida on Soome teadus andnud Soome võrkpallikoondisele? Kuidas see treeningprotsess on seotud teadusega, mida praktiliselt, milline on praktiline väljund? Science being given to the Finnish volleyball team. Is that something they have taught them? What my institute is doing with volleyball, it is match analysis and tactique. So our guy is following our national team in every game, in every competition, in every tournament. And during the game, he is putting data on the computer. What's happening in the game? And he makes an analysis of the facts and gives it to some level head coach who is using the data for the game. That's one thing. But other thing is that we are testing the players. How they are jumping, what is their physiology, energy, endurance, strength, speed, this kind of things. Kui suur on üldse see taustsüsteem? Kui palju on meeste võrkpalli koondisel abilisi? Mitu inimest? System, how many assistants are helping the national team? I don't know exactly. National team is training in Kuopio. Yes.